Happy Wednesday na mga higalag, mga kaigsunan. Mula sa bulwagang tahanan ng ato ang pagsibya. So Merkulis, tunga-tunga kita sa semana, midweek, middle of the week. Ato ang Merkulis, kon Wednesday. Balik ko na ato ang memory ticks this week sa ato ang lesson, no? Nagkanayon, but I have a greater witness than Jan's for the work which the Father has given me to finish. And the very work that I too bear witness of me, that the Father has sent me. Sa John 5:36. Sumo ka na ato ang memory ticks this week, no? Atong gipasag palig. Welcome kita sa ato ang Bible study on a lesson. Study on the words marathon lesson karon. So, Communion with God, I will Gospel sa Heptalogy Edition kon 7 parts. Atong textual audio video solid na ito nga presentation. So, introduction start kita para mahibalo kita speech sa katotong gibanggit-banggit nga Wednesday ang pizza November 20 ato ang pizza karon. So bantay panahon na dayon kita lokal. So ato ang temperature karon, high man itong temperature karon. 34 degrees Celsius ang high. Ang lowest 24. Ito nabantayan niya karon nga kadlawon light rain shower daw kuno. Basing kadto ng gahapon. Or para sa unya na ano. Galaw kita sa adlaw ato ang tuon sa man 5:11 ato ang tuon sa kadlaw, no? Atong sunrise 5:33 ato ang sunrise sa kapod. Ato ang leader light. Ato ang dark nag-estira sila. Atong sunset 5:14 o ang atong dusk 5:36. So alarm clock atong usbon ang kabuntagon ang giusab, no? Atong dawn 5:11 save. Sunrise nato 5:33 save. So when situation nato, jeez man, 10 km per hour 335
5, 6, 8, 6, 8, 10, 11, 10, uy sa alas 3, 10 na gani 11 sa alas 2, onya 8, 5, 5, 3, 3, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, balik sa kadlawon sa alas 4, 5. Sumo ka na ato ang galaw sa ato ang hangin. Sunod ato ang tide forecast, galaw na to sa tubig, no, kung high tide o low tide. Pero nakatagamtam kita og ulan-ulan kahapon, no, gi-announce ra ba sa Pag-asa nga amihan ako, no. So ulan-ulan na pod siya, no. So ato ang high tide ug low tide, no. High tide, low tide, high tide, low tide. AM, AM ya, PM, PM. So ato ang high tide alas 12 gihapon, no. 38 AM. Pero high tide siya 0.98 meters, 6.5 feet. Low tide siya 8:22 AM, 0.28 meters, 0.92 feet. Mabalik na po sa high tide 2:30 PM, 0.58 meters, 0.89 feet. Low tide siya tinapa alas 5:55, 555. .41 meters, 1.35 feet. Sumo na ato ang tide forecast sa ato ang high tide o low tide. So ang Yule tide ato ang tan-awon, ato ang Yule tide. Ato ang countdown. "34 days to go, no, para sa Christmas og sa New Year. +7, 41 days to go, no, para sa New Year. So mag-divide kita, 41 divide 7 divide 7, pila lang kasemana, 5 na lang. O round off pa siya, 5.8 man, maround off pa siya sa unom. Sumo na ato ang Yule tide. Da storm na kita, balikan pa nato ang ato ang temperature para sa ato ang
lokal nga temperatura karon. So atong temperature no, ang high 24 degrees Celsius, ang lowest 34 no degrees Celsius ang high, ang lowest 24 degrees Celsius. Gikuha na yung ulan, mostly cloudy na ang atong kaulapan. Sa temperatura na to karon 24 degrees Celsius, alas 5 24 degrees Celsius hangtod sa alas 6. Awnya sa alas 7 26 degrees Celsius, alas 8 28 degrees Celsius, alas 9 high na gid no. Sa alas 9 30 degrees Celsius, pag alas 10 high na 32 degrees Celsius, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, umuna atong high 33 degrees Celsius. Ato pa nang obserbaran diha pa ang mo 34 noon niya. Usbon naman na niya pag-update. Sa alas 3 32 degrees Celsius, alas 4 31 degrees Celsius, alas 5 30 degrees Celsius, alas 6 sa kagabion, bulan na gid siya no? 29 degrees Celsius, alas 7 28 degrees Celsius, alas 7 alas 8 alas 9 27 degrees Celsius, alas 10 alas 11 alas 12 26 degrees Celsius temperature. Pamana na atong mga temperature sa ato ang lokal no, nga bantay panahon kalaw sa adlaw, hangin ug tubig. Ato ang temperature, ato ang the storm. Nag-iisa na lang ni si International Hurricane Mani no, taman pa maguno ni siya Thursday. Dito siya padanang ang iyahang tirada. Si Hurricane Mani, so TS na iyang category. So iyang max wind 40.3, max gas 93 km per hour, 1,004 MB iyang pressure. So mauni ang iyang lakang sa pagtuyok ni kanang Manye sa padanang niya. Karon ba siya kusog kay tropical storm sa Wednesday no, 3 AM unya Japan magud na nga time ang gigamit. Japan ba na si steam no. Unya sunod niya nga hangin, hinay na tropical depression na lang. Wala na hangin ang tropical depression. Location na lang sa Danang. So taman pa Thursday si Manye.
dito sa Danang. So kana lang ato ang hurricane update sa ato ang storm. Sa ato ang pag-asa ng bagyo, wala na diri ay tropical cyclone advisory nila. Mananaw na lang to sa ilahang temperatura. Bugnaw pa ilang temperature dito, 33 degrees Celsius sa Metro Manila, no? O niya, Luis nila 24. O, narang usab-usab, Tagaytay 22 degrees Celsius. Cavite 23 degrees Celsius. Naraba humidity gibasa 91. Sa kanana sa ato ang storm nga portion, diri na kita sa ato ang silip kang kabayan. Nag-live pa man si kabayan karon naglakaw pa siya kay napay time dito sa ilahan, no? Na-picture siya on Damascus Gate, yeah, Damascus Gate. Yang gipicturean ang Garden of Gethsemane, Mary Magdalene. Gipicturean niya, kinambira niya. Holy Stars? Ay, so many Holy Stars. Essent Street, once length wealthy district of Upper City, more popular one Lower City, undoubtedly taken Jesus several times. A star we discovered sa Peter of Calicanto. Cloudy kung Jerusalem. No, nag-virtual tour kahapon. No, video nila. Buwis buhay kunuskuan. Judean Desert. Mga gima po na sila delikado. So, mana kita sa silip sa Israel, silip kita sa tungop channel. Narabay pamukaw sa paglaom kay pawalihon lagi itong mga estudyante dito sa MBC sila magwali, no? Mga theology sa pamukaw sa paglaom. Ato ang nightly series, no? Sa Hub Channel ang My Hope is Built. Yan sa to ang wali, ba to si Pastor Ray or B ba to? Tagalog naman to. So kadto daing team song sa mga krubo nga mga kawali laom daytay tula-tulaom. So ang year-end meeting murag last na karon, no? Day 2, day 3 man na taman, no? So kana na ang ato ang
pagsilip sa ato ang channel. Di rin kita sa ato ang katikaran sa ato ang charts, no? Just di kadto kahapon. Gamay, wa may nanunga ko ato ang kuan. Ana di ay nakahimo dito sa ilang buluhato, no? Naka-meeting dahil gihapon to ato ang kanang pre-warriors kay Martis. Pero naiwali karon sa lumbukan, no? Mga bata manggod ang gadalabi sa ME, no? So update na to sa itong mga kadalanan kanalan, no? Sa Otsua, karong gito nila dito dapit sa Pedilina, no? Nga crossing magud to, no? Walang kan pa to nila. Napaputoy tarungon nga crossing dito sa mura ba, no? Karong may traffic light. Unya kadtong kuan ano may makagi ito agi lagi siladahan dito sa Pili Drive, no? So ato siyang suroyon dito ano? Unsay katikaran dito nga nanay makaagi. So kana na lang sa ang ato ang update sa ato ang kadalanan kakanalan. Maghanay na kita sa atong pagatun-an karon. Welcome na kita sa atong quarter for this year nga lesson 8. Fulfilling Old Testament prophecy o niya sampayon tong Old Testament prophecy of Jesus part 2 na kita, no? Sa pagtuon nato sa Wednesdays marathon lesson karon. So kung naa ka mo sa atong website spiritstar2022.blogspot.com nari atong yesterday's episode sa Wednesday, no? Ma-download na mo ato sa ato ang Dropbox na dito ay play button na po download button sa ibabaw, no? Basta nga plus drive ug ang ato ang mga Bluetooth speaker katong image category nga sayop ato ana siyang na ilisan kay mahibawan mo gud nimo diri ang lesson na ulahi to, no? Unya ang week pod na ulahi mo to giilisan nato siya, no? So na malinking niyo makita diri Spotify account natin, YouTube account natin. Kung yun na i-click, no, malargo ka na sa atong account sa Spotify, subscribe, like and share. O sa atong YouTube account, malargo po na sa atong YouTube account natin, no? Subscribe, like and share kung nakamoy account niya na, no? Na-home para sa ato ang welcome kita sa ato ang paghanay November 20 2024 Wednesday, first part na to atong stewardship nga devotional sa Madikon Sunday Conesis ug mag-emphasize kita, no, sa worship as doing God's will. Ato apasahan nihang katunga diha, no? O niya ato dayon second part
Sa atong second part atong desire, sa atong desire no, atong desire of ages, ang devotional sa mga youth no. Pero kita sa line, kay by line naman kita no. DE 140.1 to DE 140.5. Sa chapter gihapon nga 14 we have found the Messiah, nabanggit na no katong atong hiwat-hiwatan. Sa basahon nato na 0.5 ra siya taman, mubura onya sa atong devotional for all sa ato ang third part November 20 kita itulan, God gives the increase. Uy, mura po kuan stewardship na po mana atong hanay no sa mga devotional no, nga tulo ka devotional atong first, second ug third na atong nga part. Sunod tulo na to nga Sabbath school atong 4th, 5th ug 6th na to nga part. Sabbath school sa inverse mugamay na po na sila kay Miyerkules sa ato ang ka-inverse Philippines. Fourth part no, 4 PM unya atong inverse Philippines. So ang fourth quarter na to bagaton-an nagasulab dyan lesson 8 in the shadow of the cross. Ug ato pagaton-an sa Wednesday November 20 ending is public ministry. Ala ka ending ko na yung public ministry. Sa invite na portion no kay Miyerkules, so pamalandungan nato na unya. Tapos ato ang fifth part Sabbath ko sa atong junior youth nga murag mahatong atong cornerstone connection, fourth quarter nato deliverance, lesson 8 rescue witness. Ipabasa ang favorite, trust in the Lord no and lay not your own understanding sa Proverbs na po 3, 5 ug 6. Sunod ato na 6th part no, Sabbath ko sa ato ang mahamtong atong 4 quarter themes in the Gospel of John, lesson 8 na to, fulfilling Old Testament prophecy. O ato pagatunan sa Wednesday Old Testament prophecy, Jesus part 2. Application siguro gihapon nato gamito no, bungkag man dito sa kuan atong ka-browser. So muna na atong mahanay, balik na kita sa later heads. Sumo ka na atong pagkatunan o kini atong mga pagkatunan gihanay gihatod ka nato sa atong manubos ang ato ang source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. Okay, tuyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, 10 members involvement, personal ministry, Text Gospel Daily, ug ang LAMP, League of Missionary and Preachers. Gi-prepared kini sa atong mga kahimanan, kag-websitean, kagpupuhan, atong pasalamatan, atong magahong nga Diyos nga nihatag sa kahigayonan, nga padayon paghihap kita sa pagpamalandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong, iyang pulong nga may gahom, iyang pulong nga to ang kalanon, itong bread of life no, atong living water, itong ilim nun, ug
ang Ginoo mismo nga tagya sa atong kinabuhi, no, sa atong break for the soul. So ato ipalik kaniya ang himaya ug tungog, no, sa takos nga pagadaygon nato nga Diyos, no, nga makagahom iyang pagka maluyon, pagka mahigugmaon, o ang pagka adalaygon, no, kay mo sulod ra ba ang kuan karuling karuling lala tinamaskog ng mga bata gibadlong po sa mga bata, kauban mga bata, pero ang ato adaygon, no, ang Ginoo, no. So ato asad pasalamatan mga higalag, mga kaigsunan, nga ato ang mga please, no, ato ang followers, ato ang mga likers, mga subscriber, no, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, maka-copy and paste atong mga video link kay mga collaborators, no, ato apong mga contributors, di ba? So makasabay-bay sa atong mga distributed, atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, ato ang radio online sa podcast ug sa atong Spotify, YouTube Music, ug ang offline nato nga playing ang Bluetooth speaker, downloadable link, no, ang flash drive nato nga downloadable link, no. So ang proseso paghimuon sa keep notes, ato ang the sermon naka script na kita, no, o niya mo man na siya mag-script po kita, no, na script na po nato ang ato ang i-deliver karon. Mag-script kita sa ato ang keep notes sa Facebook, magbutang kita o with graphic interchange format, arang kay na mga bag-o nga mga graphic interchange format, no, yung mga Bible verse, no, o niya mag-atapok pa rin kita dire sa ato ang website nga spiritstar2022.blogspot.com, ato ang devotional ug Sabbath School. Sumano siya ato ang basahon atong article. Kung na kita ibasahon, no, di natay pag-bat-baton karon kay Merkulis. Mabat-bat nato, no, sa ato ang recording kay mao na siya 3 hours man na siya, ang masulod 2 hours lang. So mao na ang ato ang pagluto sa ato ang kalanon ug mga great time kita nga good morning, no. Happy kissing sa mga nagkissing, continue dayon tibok adlaw, no. Good morning, good noon, good afternoon, o niya kay Merkulis, no. Happy das, no. Happy prayer meeting kita, no, kay Merkulis, medic prayer meeting. Tapos good evening hantod sa good night sa ato ang greetings, season of greetings, ang season of energy, unahon na to ato ang Ginoo, no, nga maka back to the Bible, back to Jesus man na, di ba, sa gikuan sa ato ang kining Amerika, dili man na siya Bible, no, back to Jesus, back to God, no, mo na siya bising, no, tawag ka sa Ginoo, no, sa ato ang mga pagmata, makapasalamat, ampo, makadaig, no. Take time to God o preparation na dayon ang to kikiki kaligo kaon o lupad na asa padulong, no. O magauban na pud ang kalan-on nato diha, ang happy pamahaw paniudto pa ni hapon
Antod sa pangatulog, sumao na siya nga season of energy madunggan po ang ato ang palanog sa ere no. So maka-shoutout kita sa atong mga subscriber no, atong mga followers. God bless us all no. So human sa pagluto sa ato ang kalan undi ato na siyang paampit no sa ato ang Facebook kay naka-album na kana no, pero violation karat yun na dito sa Facebook nato. Pero kung ma-upload na siya, maghimo kita og reels no, tipik sa atong kinatibukan sa atong lang video, maghimo pa kita abangan ato ang shout notes no, QR code katong IMG message no. So man sa atong Facebook ang pag-live na nato sa ato ang YouTube channel no. Subscribe, like, and share sa atong YouTube channel, Bible Reading Marathon Journey. So Bible Reading Marathon Journey 2022. O make search, make story, make play no, para ma-story siya. Atong live time 10 AM to 12 over high noon. Pero basig dili na kita maka over high noon no, kay mag dali naman ta no. Ang tanahon na nato karon no. So man sa ato ang pag-live, ang ato ang doctrinaire, makapaminaw kita sa atong Bible study in the air. Unya maka-review kita no unsay atong pangtan-awon hantod nga mabag kita sa atong offline nga prime time nightly review kung masayo no dito sa 7 to 9. Kung malangan 9 to 11, then na siya matiwas. Human sa ato ang YouTube channel, ato ang YouTube music no, o ato ang radio online sa podcast sa atong Spotify. So subscribe, like, and share sa atong Spotify nga account, as well sa Kasir Podcast channel. O giad ang ato ang account sa ato ang YouTube music, https://anchor.fm /d40/d42e4 /podcast/RSS. Mabasa kay bali na sa ato ang image category no. Kung dili makit sa ato ang mga pagbasa-basa diri i-click ninyo itong image category, i-zoom ninyo to na diri ato ang mga account diri balandra. So man sa ato ang YouTube music, atong downloadable link nga MP3 no, yesterday's episodes ma-download sa ato ang website nga spiritstar2022.blogspot.com na diri ma-download. So man na ato ang distributed ug ang ato ang proseso. Magsugod na kita no, get your Bible and put in your heart. O niya magampo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful magampo kita. Amahan namo nga naa sa langit, pagabalanon unta ang imong ngalan, panhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi mi karon sa pagkaon mo tagadlaw paselo kami sa umutang man sa kami nakaselo man sa lakautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay kundi luwasa kami gikan sa dautan. Kay mo ang gingharian og ang gahom ug ang himaya hangtod sa katuran. Amen. Yes, welcome na kita sa ato ang first part, no? Atong stewardship nga devotional. Gitaytulan kini atong pag-emphasize, no? Worship is doing God's will, no? Emphasize. Sa simbahan ma siya, no? Or worship, no? Sa Ephesians 5:7, therefore do not be unwise, but understand that the will of the Lord is matuno masabtan ang will of the Lord katong God's will, no? One of the most important principle of the true worship could be expressed in these words. Uy, naku na ma-explain this word. Worship is doing God's will, not mine. When just live on earth as a man, I said, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. Sa John 6:38. This is a story in the book of Exodus that help us understand the depth of this principle. The biblical text tell us 3 times in the year, all your men shall appear before the Lord God of Israel, for I will cast out the nation before you and enlarge your borders. Neither will any man covet your land when you go up to appear before the Lord your God 3 times in a year. Sa Exodus 34:23-24. Through Moses, God instructed the Israelites that 3 times a year on the same date each year, all the men and those who were able to travel should leave their homes and to go to Jerusalem to celebrate a feast dedicated to the Lord. Uy, celebrate ko ng feast, no? To the Lord. Muna na ato ang pag-emphasize, no? So di kay nato siya ma-emphasize na basa na lang kay kang Moses ra lagi, no? So tiwason nato ang sumpay ugma, no? Sunod, second part na kita. Ato ang Desire of Ages, no? Sa line nga 140 DE 140.1 to DE 140.5. We have found the Messiah. Padayan no nato siya basa, no? Ato ang kabuton ra diri ang 143.
point 1 para matapos na ang we have found the Messiah nga chapter. So ato ang basahon. At the time when Philip called him, Nathanael had withdrawn to a quiet group to meditate upon the announcement of John and the prophecy concerning the Messiah. I pray that if the one announced by John was the deliverer, it might be made known to him. And the Holy Spirit rested upon him with assurance that God had visited in his people and raised up horn of salvation for them. Philip knew that his friend was searching the prophecy, and while Nathanael was praying under the fig tree, Philip discovered his retreat. They had often prayed together in his secluded spot hidden by the foliage. The message we have found him of one Moses in the law and prophets did write same to Nathanael, a direct answer to his prayer. But Philip had yet trembling faith. He added doubtfully, of Nazareth, the son of Joseph. Again prejudice arose in Nathanael's heart. Exclaim, can there any good thing come out of Nazareth? Philip entered into no controversy. He said, come and see. He saw Nathanael coming to him and said of him, behold, an Israelite indeed. And one no guile and surprised Nathanael exclaimed, whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. So na character reading kibali, no? Kay lahi lagi ang Ginoo, di man nga tan-aw ra, no? Mahibaw-an man kinabuhi. It was enough the divine spirit that had borne witness to Nathanael in his solitary prayer under the fig tree. Now spoke to him in the word of Jesus, doing doubt and yelled somewhat to prejudice. Nathanael had come to Christ with an honest desire for truth. Ang maragi diversionary tactics kibali si Nathanael, no? Nga marag gisaway niya si Jesus Christ kay wala lagi maayo sa Nazareth, pero ang approach sa Ginoo nga walay gael, di ba? Katong ga kon sa iya ga negative sa iya, no? Jesus, though in doubt and yielding someone to prejudice, Nathanael had come to Christ with an honest desire
for truth. And now his desire was to make his faith went beyond that of the one who had brought him to Jesus. He answered, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. If Nathanael had trusted to the rabbis for guidance, he would never have found Jesus. It was by seeing and judging for himself that he became a disciple, so and the case of many today. One prejudice hold from good. How different would be the result they would come and see. Suma nato ang desire of ages no sa line nga 140. Susunod, devotional for all kita no, part ato ang November 20, God gives the increase. Ato anak siyang pamalandungan unya taod-taod no. Ato apadayon niya taod-taod. Muna padayon na kita no sa ato ang devotional for all no sa hayag man ni kay ni. November 20, God gave the increase. Gamit ang basahon no, igamit nato sa kadlaw hangtod sa ato ang sunrise. Sa ato ang pagbangon o kabo November 20. Ang title des Bisaya, ang Diyos mao ang magpatubo. God gave the increase. Magpatubo day. Ang Kirtik Psalms 126 126 He that goeth forth and weepeth, bringing precious aid, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his shame with him. Sa Psalms 196:6. Sabi siya nga nagalakaw, nga magahilak, dinala ang pinhi nga igpapugas sa walay duha-duha, mubalik siya may kalipay, magadala uban sa iyang binangan nga humay. Suma po ng example nga bising siya na lang isa mo nag-uma no, pero gitanom niya to ang iyang gidala nga binugkos no nga ipupugas. Niya sa ting ani no, dili po na siya shortcut kaayo no, basta panahon na po na nga naay ting ani. Kung nakibalik kay itanom no, nakay tigomon no, di nakay mabuak ng kalsiya no. Pero example siya kanang masulubon siya no. Pero sa pag masulubon magbuhat, pwede gid na magbuhat ka nga masulubon no.
Unya, makaani man po ka sa sakto nga panahon. So ato ang basahon. Our neighbors were perishing for bread. We would be thought very uncharitable if we did not supply their wants. There are those among us who have never had the word of God brought to their mind of understanding. They are perishing for what of the bread of life, and is it not in us as expression of great selfishness when we kept the sacred truth to ourselves? Our Heavenly Father gave the rain, the dew, and the sunshine from heaven to refresh the flower and the coast vegetation to spring up and flourish. But man has a part to act to prepare the soil and to put the seed into the ground in order to have harvest. If we have folded his arm, for his arm and said, I will let things take their course. God will give the harvest, I will give the sunshine, and the rain from heaven, and I will take my ass. What kind of harvest would come? Man must cooperate with God and act this part in preparing the soil and in sowing the seed. In God will give the increase. Our Heavenly Father has not sent angels from heaven to preach salvation to men. He has opened us to the precious truth of His Word and implanted the truth in our heart, that we may give it to those who are in darkness. If we have indeed tasted of the precious gift of God and His promise, we are to impart His knowledge to others. We are individually to work as though a great responsibility rested upon us. We are to manifest entire energy and the cancel in His work, and take the burden, feeling the peril in which our neighbors and friends are placed. We are to work as Christ work. We are to present the truth as it is in Jesus. The blood of soul shall not be upon our garments. At the same time, we are to feel entire dependence and trust in God. For we know we cannot do anything without His grace and power to help.
Full may plant and Apollos water, but God alone can give the increase. Then we are indebted to go forward to the work, weeping, sowing the precious seed of truth, and trusting God to give the increase. So muna atong devotional, no? Nga ang Ginoo magpatubo na mga magpuhat, magtanom, no? May mag-water, mag-plant, no? Pero ang Ginoo magpatubo. So muna kita sa itong devotional, largo na kita sa mga Sabbath call. In verse na kita. Sabbath call sa itong mga seniority dos ng mga professional itong 4th quarter, gasulog dyan. Lesson 8 natin, in the shadow of the cross. So unya 4 PM, no? Ato apong ka-inverse, gamay rapod sila. Duhara sila, no? So ato pagatunan sa Wednesday, November 20 ending sa public ministry, magpili na sa gamito, no? Application ba Sabbath call PM or ka-browser nato? Sa iyahang website, no? I-browse sabbathschool.adventist.io/n. O yan, pakitaon tong list, no? Katong picture nga blue nga cross diri, kasi gama na ang list. I-click na to ang lesson 8, in the shadow of the cross. Naog dayon para na makita nato during Wednesday, ending his public ministry. So welcome na kita, no, sa Wednesday, ending his public ministry. Magkita itong palmera. Ay basi ka itong palmera, no? Nga gidawat siya, ang lukay. So ato abasaw, no? Kaya intermission na magpamahaw, ang makapamahaw diha, no? Ang makakapi katas, no? Makakomport intermission kibali, no? Nga time ngini nga kana kay sa kauras na kita, no? So happy intermission sa mga nag-intermission, no? Ang Diyos magapalangin sa tukalan, padahin kita sa kalanon. The last part sa 36 sa Mark translation, in Jesus' ministry his hour had arrived. Soon he would cast out the prince of this world. At the time Jesus withdrew from public ministry to dedicate the rest of his time to teaching his disciples and preparing them for when we would leave their physical presence. Ay mao day itong wala na public, no, kaysa disciple. As Jesus lost his ability to continue ministering to the multitude, John offered an explanation for Christ's rejection. By some people today, the church is largely compromised of non-Jews. It was not the original situation. The early believers were all Jews. However, this began to change with the Jewish rejection
of Christ and the Gentiles' acceptance of the gospel. Unfortunately, much of Christianity Hebraic roots were lost in translation. Take the seventh Sabbath. For example, a common question among believers is why Israel rejected Messiah. This question is a St. Paul struggle with 2 Psalm 9 to 11. John addressed the dilemma by quoting certain passages from Isaiah. Isaiah, no? John 12:38 41 sa Isaiah 51 o katong 6 og 10 nasa Isaiah. Make the heart of this people fat and make their heavy and shut their eyes. They say with their eyes and hear with their ears, understand with their heart, and convert and beheld. Then said I, Lord, how long? And he answered, until the city wasted without inhabitants, and the houses without man, and the land utterly desolate. Kanao nga suko ang Ginoo. The first text refer to Isaiah, understanding that the people would not believe. The second provides a firm explanation. The understanding of people were hardened. This echoed an opening word. Opening words, he came to his own and his own did not receive him. Sa John 1:11, their acceptance of Christ would come at cost. One that many were not willing to pray. John also applied Isaiah prophecy, God's glory and being fulfilled through the ministry of Jesus. Jesus' glory has been presented clearly from the gospel beginning. John interpreted Isaiah vision of Yahweh glory sa Isaiah 6:3. Sana. And one cried unto another and said, Holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. As referring the people was Jesus' glory, but did not believe. John 12:41. For John, there was no distinction between the glory of Yahweh and the glory of Christ. Another compelling argument for Jesus' divinity. Despite widespread unbelief, some leaders did not respond. However, their bursts of ridicule of losing their position kept many from opening, expressing their belief, desiring the glory come from man rather than from man hindered their faith. Perhaps Nicodemus was one of these. Here at the close of his public ministry, Jesus extended a final public appeal. Appeal. For salvation to the whole world. Our response to this gift its only limitation. The closing word
of the chapter emphasize the reality of judgment. The process of judgment is continually occurring in the present as individual response to reject the light that comes to them. The way he respond now form the basis of the final judgment sa verse 47 and 48. This also emphasize that while some seek human glory, his one aim was to seek glory for the one who sent him, the Father. Mga journal, mga classmate og ampo. Meditate on John 12 again and look for where is Jesus is. How do you see Jesus differently or see Him again? Tabagan na sa itong mga ka-inverse Philippines, no? What do you think are the most significant barrier to more people accepting the amazing gift of salvation? And what ways does desire to please people prevent you from pleasing God? What can you do to work on His proclivity? Proclivity. Yan po na lang na pre-response na lang ng mga pangutanan ninyo, no? Ama na kita sa inverse, sabat ko na kita sa ato ang mga junior youth ng Brog Mahantong. Ato ang Cornerstone Connection. Magbalik-balik na ba ato ang trust in the Lord, no? Ipabasa diri sa Wednesday Proverbs 3 verse 5 o 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lay not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Man siya kay JB ang iyang nitong agid una. So ato abasahon. Read the punchline ba ini? This lesson identify one passage that is speaking to you today. Why do you think that the scripture breaks your heart? Now, how does it speak to your life? Is there particular verses in the punchline that you want to share with friend? Punchline ko no, doon na to yung application sa Cornerstone Connection nga section, no? Ayan din kita sa list nga lesson 8. Mabasa ba ito na ang punchline 3? Sa ato na lang siyang kopyahon. Sa pang-reviewon nato nigbasa ang teksto sa ato ang Cornerstone Connection na para by Thursday o Friday, no? So ang mga teksto diri ang Psalms 5:8, James 1:22 to 24 in IB Reading Version, Psalms 25:5, Psalms 32:8, Proverbs 3:5 ug 6 in IB. Basahan natin yung Psalms 5:8. Laid me, Lord,
in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. So now James 1:22-24. That merely listen to the word. Answer, deceive yourself. Do what is wise anyone who listens the word, but does not do what it is like someone who look at his face in a mirror. After looking at himself, thus away and immediately forget what he look like. Katong malaghimo, no? Lord, Psalm 25:5, guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope in all day long. Wow, nito kayo, no? All day long. John 25, Psalm 25:5. Sunod ang Proverbs 3:5-6. NIV, no? Trust in the Lord with all your heart, and lean not your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Mga po na ang iha, no? So mauna ka na ang ato ang cornerstone connection nga atong gibasa, malago na kita. Last na kita nga hugna sa baskol na kita sa mga hamtong. So welcome na kita sa itong Bible study on Allison Study on the Word, sa marathon lesson karon. Communion with God, I will gospel sa Heptology, lesson 7 part atong textual audiovisual na atong presentation. 6 part na kita, no? Merkulis kita karon, tanaw to nabay takna sa pagtuon niya, no? O niya kang Pastor Sirano sa alas 5. So ato pagatunan sa baskol sa atong mga atong 4th quarter team sila kasulab dyan. Lesson 8 na to, fulfilling Old Testament prophecy. O niya magsumpay kita, no, sa Old Testament prophecy of Jesus part 2. Gamito na itong application, no, kay katag ang kanang ato ang ka-browser. Sa Sabat ko lang PM ma-download sa Play Store, no, ang ato ang application, og Sabat ko lang na ang tatak sa ato ang icon logo dayon niya, no, kung mabutang na kana. So i-click ninyo ang terms na nagasimilog dyan, lesson 8. Malargo na ka na, no, kay application man. Merkules na kita. The Old Testament prophecy of Jesus part 2. So ato nang basahon. Just say to the religious leader, you search the scripture. For in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. O ka na mo'y kipabarog sa Ginoo, no? Nga sa scripture na ako no eternal life, no? Pero napagid siya gipadugang nga maritong gingon nato, no, nga naadiha ang kinabuhi sa Ginoo. Di lang kinabuhi kundi ga testify pag yun sa Ginoo, no? Nabay Ginoo, ama Ginoo, ang Bible maga-testify sa iya. Diba package na kibali ang eternal life. Hama eternal life, di ba? Pero nanay gano ako na nga sa scripture ang eternal life, no? Pero gidugangan pa sa Ginoo nga maka-testify sa iya, no? Motong back to the Bible ang Amerika, no?
Mabasa kibali na sa John 5:39. NKJV says the scripture, for ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sumanang grabe ka poko sila sa Torah, no? Kay naaday diha ang eternal life, no? Pero naapo day diha ang testify, no? Tinud ka, no? Lahi manggod ang kuan, lahi manggod ang Torah kay kanang Israelite ba, no? Pero maglikramo sila lang na alam na may lagi Jesus Christ diri, no? Kung mag-study sila ba. Kumbaga sa writer kahibalo siya, no? Nga nagapil siya og kanang diktik, no, sa mga writer kay bali sa Torah, sa Bible, no, sa scripture nga isulat ninyo na akong kinabuhi, di ba? Testify of me. Incredible claim to make about himself. Estimate vary, but some scholars argue that Jesus of Nazareth fulfilled hundreds of Old Testament prophecy. Whatever the amount, the odds against one man fulfilling even a few of them, much less them all, are staggering. Every now and then, someone will use an image like this image. Imagine filling an area of size of Texas with cones of feet high and painting one cone pink, and then mixing them all up. Then give a blindfolded person one chance to pick the pink cone. What are the odds that with one pick he or she would get the pink one? No question. Christ's birth, like the date were predicted by the Old Testament, a stunning evidence of his identity as the expected Messiah. John points to this Old Testament text again and again to make the very point about who Jesus was. Also why we should believe in him and accept the salvation he offers. What do each the following passage from John Gospel reveal about Jesus and fulfillment of the messianic prophecy? Sumpay na po tatong atbang-atbang, nga kang John unya sa Old Testament, kang John sa Old Testament. John 12:13 og Psalms 118:6. Branches of palm trees and went forth to meet him. And cried, Hosanna! Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. Sa Psalms 118:26. Blessed is that in the name of the Lord we have blessed you out of the house of the Lord. O, diba na subay niya, no? So now John 13:8 and Psalms 41:9. Unahon na lang na to ni ang old, no? You mine own familiar friend, and whom I trusted, which the ate of my bread, and lifted up his heels against me.
aw mao na ang kang propesya gitupad kang Judas. I speak not of you all. I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled. He that ate bread with hot left it up his hands against me. O na ang babasa diha, no? Sunod, Zechariah 12:10 og John 19:13. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem and the spirit of praise and the supplication, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him is one mourneth for his only son, and shall be bitterness for him as one that is bitterness as firstborn. Great John 19:37. And again, another scripture say, they shall look on him whom they pierced. As a person. Oh, conclusion question. Kapinas the day, tanaw na to ang balik sa panahon. Ato ang high, no, 34 gihapon. Temperature ang lowest 24. Mostly cloudy. So, conclusion question na para mahuman na kita. So, dito kita sa application, no? Ang conclusion question. Sumpay ra ba ni sa katong part 1 part 2 na kini, no? How firm grounded are you and what you believe? If someone were challenge you on why you believe Jesus as the Messiah, what answer could you give? Where would you go? Where would you go? And why? To help defend that faith. Kadto no nga gibasa sa Ginoo nga, you search the scripture kay nagauna na kamog eternal life, di ba? Pero naga-testify di ay sa iyaha nga siya ang Messiah, di ba? Siya ang Ginoo. Where did you go? Di ba? Back to the Bible, no? Defend that faith, di ba? Kay katong mga pangutana nga the substance we hope for, dito ra mo putong to masabtan sa Bible, no? Di ba? Kanang kakaiba mo gud siya nga libro. Murag libro sa Ginoo ba, no? Niya. Di lang basta-basta kay nakatestify sa iyaha nga libro. Di ba na may baligya na to nga sa atong kuan yang ibaligya niya iyahang libro niya until preacher, no? Pero tao man na, no? Pero ang Ginoo, ang libro sa Ginoo ang Bible, no? Kung makatuog ka sa Ginoo, back to the Bible, di ba? Nga ato siyang pagatunan, pagapamalandungan, no? Katong eternal life, ang pagtestify, di ba? Kunang ma-prove nimo siya niya, ikaw na pudayon mo testify, no? Sa Ginoo, di ba? Depend that faith. Sa mao na kana atong mga nakatun-an, magkuan kita. Maghanay kita sa atong nakatun-an, di ba?
tulo ka Sabbath school, tulo ka devotional. Ang atong adlibs kay the storm man din atong adlibs ng higalag mga kaigsunan. Tulo man pud na, di ba? Natay kanang bantay panahon lokal, di ba? Atong hurricane updates o ang pag-asa ng bagyo. Di ba tulo-tulo no? Atong gitunan sa ato ang Sabbath school sa atong mahamtong atong 6th part. Ang 4th quarter times in the Gospel of John, lesson 8 na to, fulfilling Old Testament prophecy. Atong gitunan sa Wednesday, November 20. Old Testament prophecy na complete na kay part 1, part 2 na. Ang 5th part, atong gitunan ng cornerstone connection, atong 4th quarter deliverance, lesson 8 na to, rescue witness. Atong gitunan sa Wednesday, trust in the Lord and let you know understanding no sa Proverbs 3 verse 5 og 6. Ato ang 4th part nga Sabbath school no, ang end verse. Ato ang 4th quarter ng Gospel of John, lesson 8 na to, in the shadow of the cross. Atong gitunan sa Wednesday, November 20, ending is public ministry invite. Di dayon nga nahuman ang public ministry niya no, kay para na puli ay sa mga disciple. Sunod mga devotional kita atong 3rd part. Devotional for all in heavenly places. God gave the increase. So katong magtanom no. Sa number 20. Sa atong 2nd part atong disobedience ato ang line. Ang verses nato DE 140.1 to DE 140.5, kabuto nato ang 143.1 para matapos nato ang chapter 14 nga we have found the Messiah. Ato ang first part ato gitunan ang devotional sa ato ang stewardship. Nag-half emphasize kita no sa worship doing God's will, ato na siyang tiwason ugma. Sumana natong Sabbath kulog ang ato ang mga devotional, ang atong adlibs na kuha na nato ang ato ang panahon no. So that's all na ang ato ang mga nagtun-an. Magampo na kita ana sa kwarto no, kung makay mo siya pagluhod-luhod, iti Bible and put in your heart. Magampo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer. Prayerful no, magampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his shine upon you and be gracious to you. The Lord countenance upon you and give you peace now and forever. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpahinga pagsunod ng tulumanon ng pagkunan sa iyang pulong o tagadlam taga-BE. Mao kini ang inyong Bible study on a lesson, study on the words. Marathon lesson karon kung you God I will gasul sa Heptalogy edition ko 7 part atong textualogy na atong presentation. Diri kita layon sa November. Second to the last week nagkita no. Ang series nato nga My Hope is Built, ato ang series karon sa atong channel. Og napod sila aktibidades nga year end kibali no sa atong mga kadagkuan. So wali pod sa kabataan no sa Lambukan. So hantod sunod gayon ng Dios lagi kay maadas na dalago ng Dios.